प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम पढ़ेंगे अरकान इस्लाम, ज़कात का मुख्तसर तारुफ। तो चलिए शुरू करते हैं। हम मुसलमान हैं और हमारा दीन इस्लाम है। अल्लाह ताला का पसंदीदा दीन है। ये एक सच्चा दीन है। इस्लाम दुनिया और आखिरत में भलाई हासिल करने और कामयाब ज़िंदगी गुजारने की हर तरह से रहनुमाई करता है। अरकान रुकन की जमा है। अरकान रुकन की जमा है जिसके मायने हैं सतून या किसी चीज़ का लाजमी हिस्सा। जिस तरह एक इमारत सतूनों के बगैर खड़ी नहीं रह सकती, इसी तरह इस्लाम की इमारत भी ख़ास सतूनों पर कायम है। ये सतून दरअसल वो अहम इबादात हैं जिनके बगैर इस्लाम का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। इन इबादात को अरकान इस्लाम कहा जाता है। प्यारे बच्चों, अगले सफ़े की तरफ चलते हैं। इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान ये हैं, यानी ये वो 5 सतून हैं प्यारे बच्चों जिनके बगैर इस्लाम नामुकम्मल है, हो ही नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से 5 अरकान हैं। सबसे पहले है तौहीद और रसालत की गवाही देना, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गवाही कि वो एक है और उसके नबी 1,24,000 कमोबेश जो नबी हैं वो ये हैं। नंबर 2, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान अल मुबारक के रोज़े रखना, हज अदा करना। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और इनके मुख्तसर तारुफ से आगाही लेते हैं। ज़कात का मुख्तसर तारुफ, चलिए देखते हैं क्या है। ज़कात के लुग़वी मायने पाक होना या बढ़ाने के हैं। इस्लामी शरीयत में इससे मुराद है साहिब निसाब का अपने माल के 2.5% हिस्से से मुस्तहिक लोगों की मदद करना। साहिब निसाब इस शख्स को कहा जाता है जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी इसकी कीमत के मुताबिक माल हो जो उस पर 1 साल गुजर जाए। इसी तरह एक मखसूस हिसाब से माल मवेशी भी ज़कात लागू होती है। ज़राई पैदावार पर भी ज़कात दी जाती है जिसे उशर कहा जाता है। इस्लाम में ज़कात अदा करने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुरान मजीद में अक्सर मकामात पर नमाज के साथ ज़कात का हुक्म भी आया है। एक मकाम पर अल्लाह ताला का इरशाद है। प्यारे बच्चों, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 43 है। हम इसको पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा देखेंगे क्या है। व अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, तर्जुमा, और नमाज कायम करो, सलाम माने नमाज, और ज़कात अदा करो, व आतुज़्ज़कात। चलिए प्यारे बच्चों आगे पढ़ते हैं। ज़कात अदा करने वालों के लिए अजर अजीम की बिशारत है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक आदमी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे कोई नसीहत फरमा दें जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। प्यारे बच्चों अगले सफ़े की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ताला की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और सिलाए रहमी करो। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं आगे क्या है। ज़कात अदा करने के बहुत से फ़ायदे हैं जिनमें से दर्ज झेल ये हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्यारे बच्चों फ़ायदे हमें मिलते हैं ज़कात अदा करने के।
سب سے پہلے الف ہے، زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں بے کی طرف بڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت ادا کرتا ہے۔ جیم ہے ہمارے پاس، زکوٰۃ سے معاشرے کے نادر اور مستحق افراد کی مدد ہو جاتی ہے۔ دال ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ اگلا ہے پیارے بچوں، زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ پیارے بچوں یہ چند فوائد ہیں جو بہت ضروری ہیں، ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمیں کون کون سے فائدے ہوتے ہیں۔ چلیے پیارے بچوں اس کی مشق کی طرف پڑھتے ہیں۔ مختصر جواب دیں۔ پیارے بچوں میں یہاں پہ آپ کو سوال پڑھوں گا، آپ اپنی نوٹ بک میں ان کو کتاب سے دیکھ کے لکھیں گے۔ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے؟ اسلام کے بنیادی ارکان کے نام لکھیں۔ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ ترجمہ کریں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ پیارے بچوں یہ ابھی ہم نے پڑھا تھا، اس کا ترجمہ آپ اپنی نوٹ بک میں لکھیں گے۔ زکوٰۃ کے کوئی سے 2 فائدے لکھیں۔ پیارے بچوں یہ ابھی ہم نے اوپر ہی پڑھا کہ زکوٰۃ کے کون کون سے فائدے ہیں۔ خالی جگہ پر کریں۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ پیارے بچوں یہ ہم نے کتاب میں پڑھا، زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے لفظی معنی جو ہیں وہ آپ یہاں اپنی نوٹ بک میں اسی طرح لکھیں گے۔ اور زکوٰۃ میں مال کا 0.5% حصہ دیا جاتا ہے، یعنی 2.5%۔ پیارے بچوں یہ ہم نے پڑھا تھا اور یہ ہم اپنی نوٹ بک میں اسی طرح لکھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ زرعی پیداوار پر جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اسے ڈیش کہتے ہیں، اسے عشر کہتے ہیں۔ پیارے بچوں ہم نے اس کتاب میں پڑھا تھا، وہ ہم یہاں لکھ دیں گے۔ زکوٰۃ سے معاشرے کے نادر اور مستحق افراد کی مدد ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں پیارے بچوں میں نے سبق میں پڑھا تھا، مجھے یاد ہے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ آپ نے اس سبق میں کیا کیا پڑھا ہے، وہ یہاں لکھنا ہے ہمیں۔ مستحق، زکوٰۃ سے انسان کا مال ڈیش ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں کیا ہو جاتا ہے؟ جی ہاں پاک ہو جاتا ہے۔ درست جواب پر نشان لگائیں۔ چلیے پیارے بچوں درست جواب پر نشان لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان میں سے درست جواب کون سا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے بڑھنا، کم ہونا، پھیل جانا۔ پیارے بچوں بڑھنا۔ دوسرا دیکھتے ہیں کیا ہے ہمارے پاس۔ اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں پیارے بچوں؟ 2، 4، 5۔ جی ہاں پیارے بچوں بالکل صحیح، 5 ارکان ہیں اسلام کے۔ ارکان اسلام 5 ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، جنت کی، اجر عظیم کی، کامیابی کی۔ جی ہاں پیارے بچوں جنت کی بشارت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کم ہوتی ہے۔ پیارے بچوں کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ زرعی پیداوار کی زکوٰۃ کا نام خراج، ٹیکس، عشر۔ جی ہاں پیارے بچوں عشر ہے۔ پیارے بچوں آج کے سبق میں اتنا ہی۔ اس سبق سے ہم نے سیکھا کہ زکوٰۃ کا مختصر تعارف کیا ہے اور زکوٰۃ ہمیں کیا سکھاتی ہے اور اس زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمیں کیا مل حاصل ہوتا ہے۔ آج کے لیے اس سبق میں اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔